Так. Hi there. Sticking around Goodsprings for a... Угу. Say no more. Joe Cobb talks about leaving us alone if we hand over Ringo, but I know his type. However, between you, me, and Ringo, we aren't exactly a force to be reckoned with. If you could convince Trudy to join us, I know Easy Pete's got a stock of dynamite somewhere. Finally, there's a good chance we'll all end up... Труди, бла-бла-бла, бла-бла-бла. Sure can. Take the road southeast out of town till it hits the freeway. Primm is the town. NCR patrols do a good job of keeping the highway clear. Off the road, you'll probably start running into hostile wildlife. My advice... Not in Goodsprings, no. But if you're up for a little scout... Most of what's in there is junk, but there's this old safe that even if you want to take a shot at it... If the lock's too much for you to handle, reading through the magazine... You'll need those to pick the lock. Be careful, though. Put too much... Oh. Well, go ahead and keep the stuff I gave... I hunt geckos, mostly. The meat's pretty... I also help keep the town clear of... Sure, what do you want to know? Southeast of here is Primm. Can't miss it. If you follow the road... I wouldn't head that direction if I were you, though. Got critters up there that... Ну, понятно. НКР. The new California Republic. Bunch of settlers and soldiers coming in from the west. Fixing... They can be right pushy, but the roads are safer because of them, so I tend to let it go. Not that I got a choice. Well, the wildlife, for one thing. They're protecting their own. Just happens to help us. They've been holding off this other group from the... Got a funny name. Call themselves Caesar's Legion. Never seen them in the... I hear rumors, that's about it. Supposedly they keep slaves and they got some... But maybe that's just something folks in the NCR cooked up to make themselves seem more useful here. Конечно. Less uninvited. Around here, mostly coyotes and geckos. Пойдемте уговаривать приплотненных. Howdy. Too dangerous. Gonna kill all yourself. Uh-huh. Guess you know what you're doing. Капец, как его легко было уговорить. The one in the fancy suit seemed to be calling the shots. Word of advice, though. Bad trouble. Спасибо. Ходячая неприятность. Was a prospector until I decided to settle here to get away from the NCR. Nah. Means I poke through old buildings looking for working tech and such. Some folks just call it salvage. Way I see it, salvage means it's broken, near worthless. Me, I look for the good stuff. Nope. Had a pretty good claim once, way out east by the river, but got run off by raiders. Eventually got too old. Don't get me wrong. The NCR's got a lot of decent folk in it. It's just that they make you part of towns like Goodsprings and Primm, don't... They're slavers, led by a guy named Caesar. A couple of years ago, they tried to take over Hoover. The Legion's got it straight. We've been hearing stories about... The dam powers a lot of New Vegas, and then there's all that clean water lying in Lake Mead. Meat and hide, mostly. Can't put a pack on them. They just laid. Can find a bunch of wild ones high up in the hills, but gotta be careful around them. The machine? Harmless, no matter what Trudy says. She thinks it's hiding something, but I think... Все-таки, наверное, давайте-ка. Ладно. You looking to buy some supplies? Now just hold on. I never voted to take on the powder gang. You made your point. I can provide people with some leather armor and extra ammo. And,
Спасибо. Так. Армейские, да, патроны? Разрывные. Зажигательные. Давайте обычные. Evening. Добрый, добрый. So you're planning on taking on Joe Cobb's gang. It's a big... That does sound like a good plan. Let me have a word with... While everyone does own a gun, we could stand to be... Угу. Пойдемте еще к доку, хотя мы его и так обобрали до нитки. Но нам для начала это очень неплохой стартап. Welcome back. О, кстати, давай-ка поторгуем. Don't look like... Сейчас, подожди. Мгм. Да, собирай. Seems like wherever I go, it's always the same. Oh, I'm not much good in a fight with my bum leg. And my... I ain't got much, but it'll do you more good out there than it will... Well, I already told you I came from a vault. Почему я After так that, и не I was a поговорил с traveling ним, doctor точно. for a spell. It seemed like a good idea at the time. Most folks out here ain't educated, so people with medical know-how are hard to come by. I found that I could help a lot of people with what I knew. Eventually, I went back and married my childhood sweetheart, and that was the end of my traveling days. Didn't... Well, ain't we all, right? That was a long... This here's Goodsprings, named after the water we got here, just down the road to the southeast. Goodsprings Source, they call it. It's a quiet town, and that's how we like it. We don't go looking for trouble. Well, there's a general store just up the road, run by a fella named Chet. If you're looking to wet your whistle, just past Chet's is the pro... Other than that, there's not much to see. Just people. That'd be Victor. Curious fella. He's sort of odd, and I don't just mean because he's a robot. He's real friendly, don't get me wrong. You just get the sense that that ain't the... He keeps to himself, mostly. You want to know more about him, you'll have to ask him yourself. He has a shot. I didn't see him or the men with him. You might ask around town, though. Your best bet would probably be Trudy, the bartender. Это, по идее, наводка изначально должна была быть. Ну ладно. Так, где химлаборатория? Блин, что-то я заблудился. Вот здесь. На одноразовая. Понятно. Ничего нету. Ну что ж. So what's going on? Well, I guess that means we're ready to go. Unless... All right. Time to look alive. The powder... At least 6. Joe Cobb included.
Oh, Easy Pete came through with the dynamite. Here's... I'll be set up near... Погнали. Сейчас будет отстрел. Следующий. Давай что-нибудь полегче возьмем. Пофигу вообще. Теперь лутаем их. I owe you a huge favor for this. Here. I did have what was left of the Crimson Caravan. I owe you more than that, though, so look me... Угу, все, счастливо. Что, это все, что ли? Похоже на то. Ну и ладно. That'll teach the powder gangs to avoid... Hey there. Thanks again for all your help. It's a two-player game, and the winner takes the whole pot. Вообще говно. I've... Так, хорошо. Так, что у нас по заданиям? Сьерра Мадре. Так, в Примм, да, надо будет попасть. Так, поехали в Дьявольскую впадину, сходим. Пещеру Гудспрингс. Принц. Живность тоже будем отстреливать. Но в Примм по-любому надо будет сейчас в первую очередь пойти, потому что там есть спутник. Готово.
Да я в курсе. МЕ батареи. Со звездой крышечка. Что у нас тут еще есть? Все, да, по идее? Так. Следующая фигня. Пособираем. Так, ну пока все. Пойдемте-ка спустим-ка в пещеру. Темно, хоть глаз выколи. Давайте все-таки пистолет возьмем. Ничего, такие, да, по мощности патроны. Можно покидать пещерку, потому что здесь, по идее, больше ничего нетушки. Что, пойдемте в Примм? Парашютная школа. Здесь еще, кстати, можно этих ворон отстреливать. По идее, +1 опыт, так сказать. Блин, ну вот как вот можно не залезть было туда? В упор не вижу. Так, 10 из 100 есть у нас уже.
А для чего нам спутник? А для того, чтобы он нам, так сказать, по дальности прогруза все видит. В общем, классная вещь. Опа! Бандорики. Знаешь, что курение убивает? Ну, ты умрешь не из-за курения. Кстати, вот есть в одном электронном магазине самый говёный шлема, просто максимально. Я периодически езжу на самокате. Пофигу. Периодически езжу на самокате и, короче, решил взять шлем. И шлем вот с таким вот значком. Видите, там, так сказать, звезда в кружке. Так называемый хелмет. Говнище просто полное. Так что это антиреклама. Даже не покупайте. Объясню, почему говнище. Он мне упал на линолеум с полуметра и раскалывался. Причем еще ладно бы хоть какой-нибудь подвес был. Там просто как у строительной каски. И то, наверное, было лучше купить строительную каску. Причем она может и стоить чуть подороже, но зато гораздо лучше. Вот рации, я не знаю, вообще бесполезные. Просто интерьер. Так. Что у нас тут в шкафах? Ну, давайте возьмем. Песенку поем. Ладно. Так, чё? Здесь обычно тоже что-то лежит. Ничего не лежит. Шо плохо? Так, лагерь подрывников. Идем на юг. Ничего, ничего. Грязный довоенный костюм. Патроны, заколка, петарда. Вообще классно. На автостимуляторы можно будет потом собирать. Суперстимуляторы у них. Ну чё, гады такие? Я тебя так завалю. У вас что, двое, все? Песенки поем. Я, кстати, не прокачивал перк на ловушке. Чтоб уж... Ага, понятно. Стейк из койота. Угу, спасибо. Ну, давай шляпу возьмем. Заодно и отхилимся. Где-то тут еще вот есть. Ага, берем. Пособираем динамитик. Радиацию нам буквою. Чищенная вода. Потому что она у нас выводит со временем.
Так, а что это у нас? А, здесь ничего нет. Тупо слив. Сливстер. Да ё-моё, не то нажал. Так, радиостанция Одинокий волк. Пойдемте сходим. Ай, ёлки. У нас 2 армейских патрона. Ух ты, классно. Вот мы их сейчас и отстрелим. Ягода послена. Послена. Ох, я чуть не сиранусь. Отключим, а то что-то палимся. Здесь, вероятнее всего, тоже есть крышка. Сенсорные модули есть. О, укос по выживанию. Кстати, которую мы писали в 3-й части. Крышка со звездой. А вот и утро. Так. Крушение в каньоне — это у нас доп. Задание. Пока не пойдем. Ну, это дополнение, точнее, доп. Задания. Мы пока туда не пойдем. Классно. Есть удача появилась. Что такое живет? Да на кого пасть разина? Здесь цветков брока просто что-то дофига. Ну и классно. Уничтожаем, в общем, все, что движется. И то, что может как-то так или иначе навредить.
Опа, таракашек. Да, подожди, я его сам привалю. Ну, за помощь спасибо. Мясо от таракана 2 штука, нормально. Тут-турун, тут-тутун, тут-турун-тун-тут-тун. Песенку поем. Вот и аванпост. Hey, where the hell do you think you're going? Primm is off. Some convicts from the prison up the road have taken over the town. What's more, there are 2 tribes of raiders causing trouble in this area. We'd love to, but they don't fall under NCR jurisdiction. Even if they did, we're in no shape to protect them. We don't have the equipment to take out the convicts. And even if we did, we need some... You should talk to Lieutenant Hayes. He's in a tent down the road. Just stay on the west... Тут ничего не можем взять. Потому что не наше. А вот аптечка. Аптечка. Наша. I'm Sergeant McGee of the New California Republic Army, 5th Battalion, 1st Company. If you want to talk about something, speak to Lieutenant. I'm from the hub originally, but it's been a long time since I saw him. I'm on my 2nd tour here. Most non-commissioned officers are. Понял, понял. Sir. Ничего не сможем взять. Окей. Morning. When I got this assignment, I was hoping there'd be more gambling. Ну да. Вам лишь бы развлечься. Так. I'm Lieutenant Hayes of the New California Republic Army, 5th Battalion. We were sent out here to hold back the tide of convicts from the correction. As you can probably tell, we aren't doing... The mission isn't a problem. The problem is with supplies. Convicts are better armed and organized than our... I'm trying to get some reinforcements here, maybe some guns with some fire... Most people just call it NCRC. A little bit ago, the convicts there staged a coup. Killed the guards that weren't... Not much. They've taken to calling themselves powder gangers. Mostly because they got organized faster than I would have thought. Thankfully, the small group in town here seem to have split off from the main force, so they aren't... Ясно. Туда... А, нет, почтовый ящик можно, да? Если бы в жизни были такие мусорки, они всегда были пустыми. Полазим, посмотрим, может, что тут еще есть. Можно то, что поспать и все. Остальное не наше дело. Три мины, все. Вся бубурона. Кстати, пойдемте сейчас сходим. Вот эти вот здания.
Не будем взламывать. Здание помощника шерифа. Вот здесь непосредственно шериф. Ну, которого, разумеется, раскромсало. О, изоленто. Редкая вещица. 308 калибр. Неплохо. Хотя давайте отремонтируем. Пыльник шерифа. Так, ладно. Ремонтируем. Ага. Легким пулеметом точно не будем. Так. А, стой. Шляпа шерифа. Так, комбинезон убежища, это понятно. Облегченная одежда наемника. Нормально. Погнали. Теперь я представляю по тебе, тварь. Понравилось? Я рад, что тебе понравилось. А вот и наш робот. Ничего интересного. Угу. Короче, Эдде. Угу. Все, обостренное чувство есть. А вот и автостимуляторы. Так, где... О, ремонтный набор. Берем. Что ты еще можешь нам изготовить?
Все понятно. Погнали. Так, а здесь нам понадобится оружие посерьезней. Я не хочу по тебе стрелять, отдай. Ой, супер, сразу попал. Кстати, мы скоро будем уже в перегрузе. Ага, там мы не пройдем. А, кстати, пойдемте в этот зайдем. Викки. I don't know what it was brought you to Primm, youngster, but you might want to rethink your plans. Town's gone to hell. Johnson Nash is my name. Husband to Ruby Nash. Lived in Primm going on 8. I'm a trader primarily, for what it's worth with things like they are. I also run the... Well, I don't got any work. I'll tell you whatever I can. You have a delivery? Oh, so you're talking about one of them packages. That job had strange written all over it, but we couldn't turn down the caps. That cowboy robot had us hire 6 couriers. Each was carrying something a little different. Pair of dice, chess piece, that kind of stuff. Last word I have from the office, it looked like payment had been received. First deadbeat we hired to do the job canceled. Hope a storm from the divide skins him alive. Это который, кстати, в разломе. Yeah, I got this look when he saw you next down on the courier list. I said, sure as lack of rain, you were still kicking. Then he turned down the job. No, let Courier 6 carry the package. That's what he said. Like the Mojaves sort you... No idea. Sounds like you two had a history for... Hope he didn't see any trouble in that package of yours. Maybe he thought... Well, now that you mentioned it, a few nights back, he said he saw a fellow with a daisy suit come through with some of them great... Well, for that, your best bet is going to be talking to Deputy Beagle. Since they came to town, he was keeping a good bit of notes on him, and he was slinking around. He may have... A Beagle had some notes he was taking. Ну, я понял. Sure, I'll tell you. Подожди. You got that? Right now, Beagle is the first thing I'd... Отлично. Ничего не надо. Будем стимуляторы выкупать. Подожди, нам чудаклей, да, по-моему, надо для этого. Ну, возьмем. Гранаты. Я... 22 ЛР. Long rifle. Так называемый. Ничего у тебя нету, значит. Вот у тебя там боеприпасы есть. Бейсбольная бита. Боксерский карабин, винтовочка. Динамита до хренища.
А. Подожди. Давай карты у тебя возьмем. А, подожди, отходы электроники тоже берем. Как мы их не увидели-то? Еще 14, да? Еще 5. Все. Thanks. Well, sure do. I run the courier office. Let's see. Been tough around here for a good... It started with the breakout from the prison up the road. Ну, это понятно. Now they call themselves powder gangsters. A little while ago, a good chunk of them... That's where we are. This here little casino brought some cash. Now, they can't rush us. I reckon that if... It's an old hotel and casino here in town. Old Laura used to... Across the way from the Vicky and... That beat-up old pile... The courier dropped it off a little bit ago. I'd hoped to get it up and run. Not a bit. I imagine there must... Well, you can call Beagle a deputy so long as you don't... Boy was about as useful. Still, I suppose he don't deserve what's... Gangers, gangsters, all sounds like trouble to me. Это точно. Все, удачи. Move along, For the powder please. game. Howdy, partner. Welcome. Primm-Slim action. Where have you been, partner? Hiding. Vicky and Vance were this nation's fourth or maybe fifth most infamous celebrity outlaw couple ever. Primm-Slim here. Yahoo! First things first. Any boss you've heard about Vicky and Vance being copycat? Fact is, Bonnie и they Клайд, begun типа. their crime spree 2 days before Bonnie and Clyde robbed their first bank. So who was copying who? Now, true, Vicky and Vance didn't exactly cut a wide swath of murder and bank robbery across the century. It was more like a narrow swath of shoplifting, check cashing fraud, and gas pump drive-offs. But crime is crime. They drove reckless, too. Having lived by the gun, well, Vance owned one anyway. It was only fitting that the dude... Perhaps it was fate itself that accidentally drove them into a crossfire between police. Or maybe they just didn't notice until it was too late. It's been said that Vicky would have tried to cash up bad. We'll never know for sure. All we know is that the crossfire tore the car and both occupants to pieces. You can put your eyes on the genuine death car just over yonder. And there's Vance's machine gun in the... You got it. First things... Fact is... Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Perhaps. Or... We'll never know. You can put your... Кому было интересно, можете Primm is a посмотреть. thriving resort community located in Clark. Whether you can't wait till Vegas to try your luck, or want to hit one last jack, the town... The Bison Steve is one of Primm's less impressive. Rumor is the dealers over there cheat, and that rickety roller coaster is liable to... Да, блин, так, все понятно. Came to town. Johnson Nash ran the local store in the Mojave Ну, это понятно. Express station. Quite a town we got here. Sheriff gets murdered. О, Hello there. My husband and I are
My mother taught me never to... It's a sad state. My specialty is a rad scorpion venom Ядра casserole. скорпиона. The venom. It's perfectly safe. Long as... Does sound good. Ладно. Мука и этот. Рад скорпиона. Сама фигня. Howdy. Hurry, party. Quite a town we got here. Sheriff gets murdered and Сейф, по идее, можно грабануть, но мы этого делать не будем. Ну что ж, пойдемте. Да, отстреливаем. Он вон там. Блин, еще у нас такая на улице жара, это просто пипец, вы бы знали. Вон он. Шастает. Шастун, блин. Не пройдем, да? Очень жаль. Так. Так, как-то добраться-то, а? Короче. По-моему, так. Да. Чтоб время не терять. Ну это все. Там двое были. Глоток из фляжки сделали. Автоматически применяется раз в какое-то время. Попору-попом. Еще и пустая, блин, а. Так, а у нас точно этот очень высокая, да, сложность. Хорошо. Хедшот. Так, я понял. Теперь заглушка убрана.
Взломали. Ага. Блин. Ланчбокс возьмем. Так. Отлично, повезло. Так, ну вроде бы здесь... одну крышечку забыли. Ты куда прешь? Раздевать мы их, конечно же, не будем. Пум-пум, пум-пум-пум, пум-пум, пум-пум-пум-пум. Хорошо, погнали дальше. Стоять. Лифт починили. Ага. Ну, в принципе, шлем с очками можно взять. Темно, конечно. Если надо будет периодически сохраняться, потому что иногда игра любит вылетать. Так, поблизости, значит, никого нет. Замечательно. Так, непосредственно там наш чел сидит, но мы пока туда не пойдем. Взять, там что за дверь?